capítulo 9, verso 8. You can get all Prabhupada's books on your phone. Dice que ya lo leímos. No me acuerdo. Yes, because someone gave me their phone and they had all Prabhupada's books in Spanish. Alguien me dio su teléfono y tenía todos los libros de Prabhupada en español. You can get them in Spanish on your phone. Así que los pueden buscar en Yes? su teléfono. So, oh, we have the verse. No, that's the wrong verse. We did that on Saturday. Yes? Who remembers? ¿Quién recuerda qué verso vimos el sábado? Who remember? What? 7. 7 on Salvador. 7 de Salvador. El sábado, sí. So I'll just chant today's verse Bueno, solo because it's not on the board. voy a cantar el verso de hoy, que es el 8, porque no está en el pizarro. Dataya vayunaye damachashta visham Shukta prabhura ivanatta bhavatapanaha Tasya pavarga sharanam tava paramulam Vishmaryate krita vidha katamarta bandho. So these are prayers of Dhruva Maharaj. Son los rezos de Dhruva Maharaj. And you remember Dhruva is 5. Y recuerdan que Dhruva tiene 5 años. And he's chanting this prayer, Y está cantando este rezo, which is full of the Siddhanta que está lleno de Siddhanta, of Bhakti, de Bhakti, in perfect Sanskrit, en un perfecto sánscrito, poetry, poesía, without editing, sin ser editado. just coming out of his mouth. Solo viene de su boca. Because ¿Por qué? he was touched on the head Porque fue tocado en la cabeza by the Lord, por el Señor and he was able to speak. y fue capaz de hablar. So we'll read the word meanings. Así que vamos a leer el significado de palabras. Tvatataya, Tvadataya, tvatataya, given by you. dado por ti. Vayunaya, by knowledge. Con conocimiento. Idam, este, this. Achashta, Achashta, could see. pudo ver. Vishvam, the whole universe. Todo el universo. Supta prabhudaha, Sukta Prabhupada, a man rising from sleep. un hombre que despierta de un sueño. Iva, like. ¿Cómo? Nata, oh my Lord. Oh mi Señor. Bhavat Prapana, Bhagavatam, Lord Brahmā, who is surrendered unto you. el Señor Brahmā que está entregado a ti. Tasya, Tasya, his. su, Apavargya, apavarya, of persons desiring liberation. de los que desean la liberación. Sharana, Sharana, refugio. el refugio. There's a beach in California called, right? El Refugio. Hay una playa en We call it California que se refugio, llama el refugio. right? Central. What? He said, let's go. Yeah. Yeah. Certain time of year is better than others. Algunos tiempos del año es mejor ir que en otros. Tava, Tava, your. tus, Padamulam, 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 lotus feet. pies de loto. Vishmaryate, Vishmaryate, can be forgotten. puede ser olvidado. Kritavida, Krita vida, by a learned person. por una persona erudita. Kata, Kata, excuse me,
Katam. Katam. How? ¿Cómo? Artabandho. Artabandho. A friend of the distressed. Oh, amigo de los afligidos. O my master, Oh, mi Señor. Lord Brahmā is fully surrendered unto you. El Señor Brahmá está completamente entregado a ti. In the beginning you gave him knowledge, En el principio tú le diste conocimiento, and thus he could see and understand the entire universe, y así pudo ver y entender todo el universo. just as a person awakens from sleep and visualizes his immediate duties. Como una persona que despierta de un sueño y pasa revista a sus deberes inmediatos. You are the only shelter of all persons who desire liberation, Tú eres el único refugio de los que desean la liberación, and you are the friend of all who are distressed. y el amigo de los afligidos. How therefore ¿Cómo va a poder can a learned person nunca olvidarte una persona erudita who has perfect knowledge ever forget you? que tenga conocimiento perfecto Forget you? olvidarte? Purport. Significado. The Supreme Personality of Godhead cannot be forgotten, even for a moment, by his surrendered devotees. Los devotos que se han entregado la suprema personalidad de Dios no pueden olvidarle ni por un momento. The devotee understands that the Lord's causeless mercy is beyond his estimation. El devoto entiende que la misericordia sin causa del Señor va más allá de todos sus cálculos. He cannot know how much he is benefited by the grace of the Lord. No puede conocer la medida del beneficio que está recibiendo por la gracia del Señor. In other words, En otras palabras, it's kind of another way of saying we take mercy for granted. es una manera diferente de decir que tomamos la misericordia como por hecho, Or we take Krishna consciousness for granted. o tomamos la conciencia de Krishna como por hecho. We don't realize the value of it. No nos damos cuenta del valor de esto, Because we couldn't be devotees without that mercy. porque no podríamos haber sido devotos sin esa misericordia. We have to face that reality. Tienes que observar esa realidad, We're not, enfrentar esa we're not realidad. qualified. No estamos cualificados. There's nothing we can do. No hay nada que podamos So hacer now we've been given this que no mercy podamos hacer. and we can become pure devotees. Pero ahora, teniendo su misericordia, podemos volvernos devotos puros. So we don't have the context because in other ages this is impossible. Y no tenemos el contexto porque en otras eras esto era imposible. So we take it for granted that this is just how it's done in this age. Así que lo damos por hecho que es como ha sido hecho en esta era. But this is the only age that it's done. Pero esta es la única era en la que ha sido hecho así. And for us, Y para we're nosotros, very fallen, somos muy caídos. to be elevated Y que para ser elevados and eventually become pure devotees y eventualmente llegar a ser devotos puros, takes a lot of mercy. toma mucha misericordia. See? Like if you're taking someone very low, bringing them very high, that takes a lot of mercy. Si tomas a alguien que está muy abajo, muy caído, y lo quieres elevar mucho, pues se necesita mucha misericordia. So basically Prabhupada's saying, we don't actually realize how much mercy we've gotten, we've received. De hecho, Prabhupada dice, nosotros no nos damos cuenta cuán tanta misericordia estamos recibiendo. Prabhupada's saying, we're not that, no, Prabhupada's saying, he's not saying we don't know, he's saying we do know that we can't understand how much mercy we've gotten. Prabhupada no dice que no sabemos, sino que Prabhupada dice que sabemos, do know. The devotee knows that he can't know how much mercy he's gotten. Que el devoto sabe que no sabe cuánta misericordia ha obtenido. I know, well, I was just saying sometimes we don't know how much mercy we got, but we're supposed to know that we can't know how much mercy we got, and sometimes
we don't know that we don't know. You try to explain. Supuestamente sabemos la misericordia, pero a veces sabemos que no sabemos cuánta misericordia estamos obteniendo. Did she say it right? Is everybody confused? Well, anyway, the point is, El punto es we're getting a lot of mercy and we can't estimate how much mercy we're getting. que estamos obteniendo mucha misericordia y no podemos darnos cuenta de cuánta misericordia estamos And obteniendo. that we're supposed to know that we can't estimate the amount of mercy we're getting. Y supuestamente debemos de saber que no sabemos cuánta misericordia estamos obteniendo. If we weren't getting the mercy, you'd probably be on your way to work right now. If we didn't have the mercy, Si no tenemos la misericordia, probablemente estamos como en el camino de at saber. least, I mean, you could have the mercy and be on your way to work, but at least you couldn't engage in devotional service day in and day out. Puedes obtener la misericordia y estar en el proceso de trabajarlo, pero si no, por lo menos puedes ocuparte en el servicio. Just like these two devotees are making ghee wicks, well, 3. Como estos devotos, 2 o 3 que están haciendo ghee. So we don't realize that how much mercy was involved in getting these 3 young ladies out of the material world and into the temple and being devotees and chanting rounds so that now they're in the right consciousness that they can sit down and make ghee wicks. There's a lot of mercy involved. Así que no sabemos cuánta misericordia hubo para que estas 3 devotas que están haciendo tiwis estuvieran afuera y de momento ya estuvieran aquí siendo devotas, haciendo esto. What to speak of becoming a Brahman and going on the altar and touching Krishna's feet. Y qué hablar de ser un brahmana, ir al altar y tocar los pies de Krishna. It's a lot of mercy. Requiere mucha misericordia. Yes. ¿Sí? What to speak of the beginning of the movement and Prabhupada initiating people after 2 weeks. Y qué hablar de los inicios del movimiento cuando Prabhupada iniciaba a las personas después de 2 semanas. And the only requirement was that you knew you're not the body and Krishna is God. And you were willing to try to chant 16 rounds. Y el único requisito era que tú sabías que no eras tu cuerpo, sabías que Krishna era Dios y que intentabas cantar tus rondas. Who wants to be initiated? ¿Quién quiere ser iniciado? I do. Yo. Who are you? ¿Quién eres tú? I'm Spirit Soul. Soy un alma espiritual. Who is Krishna? ¿Quién es Krishna? Supreme Personality of God. La suprema personalidad de Dios. Okay, tomorrow you'll be initiated. Muy bien, mañana vas a ser iniciado. That's a lot of mercy. Esa es mucha misericordia. Now we're not so merciful anymore. Ahora no somos tan misericordiosos. Now you have to wait many years, Ahora tienes que esperar muchos años pass so many tests, y pasar muchas pruebas put you through so many security checks. y te ponemos sobre diferentes puntos de seguridad. So Prabhupada was very merciful to those first devotees. Así que Prabhupada era muy misericordioso con esos devotos, primeros devotos. And it's because of that mercy that we have a movement. Because if he wasn't merciful, they couldn't have become devotees and we'd have no movement. Y por esa misericordia ahora tenemos el movimiento, porque si no hubiera habido esa misericordia, pues no tendríamos devotos ni movimiento. You know that? I don't know if I explained that to you. No sé si los expliqué a I was ustedes. explaining in Monterey. Se lo estaba explicando en Monterrey. So Prabhupada comes and he gives this process. Así que Prabhupada viene y da este proceso. Just imagine, nobody took it up. Imagínense, nadie lo tomó. He gave the process and everybody said, it's too hard. Él dio el proceso y todo el mundo dijo, es muy difícil, It's too strange. es demasiado fuerte. You know, demigods and people on other planets and, you know, 4 arms. This is all too weird. We can't take it. Los semidioses, personas de otros planetas, 4 brazos, no podemos tomarlo. There'd be no movement. Si no, y no hubiera habido movimiento. So I was telling the devotees in Monterey, Así que les estaba diciendo a los devotos en Monterrey, the Prabhupada said, chant 64 rounds. They all said, we can't do it. And then he said 32, and they said, we can't do it. así que Prabhupada dijo, canta 64 rondas, y dijeron, no podemos hacerlo, y luego dijo 32 rondas, y dijo, no podemos hacerlo. And then he said 16, and they said, okay. Y luego dijo 16, y ellos dijeron, está bien. And them saying okay, Y después de que dijo, ok, that's why we're here. es por eso que está, Because if they didn't say okay, es por eso que ahora estamos if aquí. nobody took it up,
Porque si no él hubiera dicho, ok, nadie lo hubiera tomado. Prabhupada would have went back. Prabhupada hubiera regresado. The fact that they took it up Pero por el hecho de que ellos lo tomaron, is why we have a movement. es por eso que ahora tenemos este movimiento. What if Prabhupada said 16 and they said no? ¿Y qué tal si Prabhupada hubiera dicho 16 y ellos hubieran dicho que no? Prabhupada said no less. Prabhupada hubiera dicho no If they menos. said no, then what? Y si hubieran dicho que no, ¿qué? So, because they said yes, Pero como ellos dijeron sí, because they took that mercy, porque tomaron esa we misericordia, have a movement. tenemos el Because movimiento. Prabhupada couldn't do it alone. He Porque needed Prabhupada people. no lo podía hacer solo, necesitaba a las personas. And because they took it up and they went out, other people took it up. Y como ellos lo tomaron, salieron y otras personas lo tomaron. And then Prabhupada could send those people out, Y Prabhupada podía mandar esas personas afuera so people in different cities would take it up. para que personas de diferentes ciudades lo tomaran. Without those first people taking it up, this couldn't be done. Y sin esas personas que lo tomaron inicialmente, esto no hubiera avanzado. So without Mukunda Maharaj, Achyutananda, Brahmananda, Gargamuni, Kirtanananda, that group, if they just said, we can't do this, and nobody said we could do it, there'd be no movement. Si este grupo que él mencionó no hubiera dicho podemos hacerlo, nadie lo hubiera podido hacer. You see in the beginning, Prabhupada was so merciful. He just wanted people somehow to take it up. Así que en el principio Prabhupada era tan misericordioso que solamente quería que las personas lo tomaran. He was willing to cook prasadam, serve prasadam, clean the plates, clean the pots, all himself, just so people would come and associate and hear. Estaba dispuesto a cocinar, a servir prasad, a limpiar los platos, a limpiar las ollas, a limpiar el lugar, solo para que las personas vinieran, se asociaran. With all the things we're supposed to do to serve him, he did to serve us. Y todas las cosas que supuestamente nosotros tenemos que hacer para servirle a él, él lo estaba haciendo para servirles a ellos. Washed his own clothes. Lavaba sus propias ropas. And sometimes when Prabhupada first came, he didn't have money, and he would go to sleep hungry. Y algunas veces cuando Prabhupada iba, pues tenía hambre. So the pure devotee leaves Vrindavan and he comes to New York Así que un devoto puro deja Brindavan y llega a Nueva York with no money sin dinero and hangs out with a bunch of hippies. y se junta con un montón de hippies. When Prabhupada was asked, what's a hippie? He said, something extraordinary. Y cuando a Prabhupada le preguntaban ¿qué es un hippie? Decía algo extraordinario. Maybe a few stages above extraordinary, in my estimation. Few stages. Like even more than extraordinary. Y bueno, de hecho creo que unos niveles más altos que extraordinarios. You know, because we think like young people today are kind of Pensamos que las personas jóvenes son como extraordinarias. Look at some videos of the hippies. They were quite extraordinary. Ve algunos videos de los hippies y son muy como más que extraordinarios. And that was 50 years ago. Y eso fue hace 50 años. They were quite extraordinary. Y era como extraordinario. Not in a good way. No en una forma positiva. So can you imagine? ¿Se pueden imaginar? This pure sadhu, and he's living with hippies. Sadhu puro viviendo con hippies. And no other godbrother would dare to put themselves in that situation. Y ningún otro hermano espiritual se hubiera puesto en esa situación. You don't know how you're going to live, how you're going to eat, and now you're living in an apartment with some hippies who are taking LSD and going crazy. Tú no sabes dónde vas a dormir o qué vas a comer y ahora estás terminando viviendo con unos hippies que están tomando LSD. Locos. So, it's a lot of mercy, isn't it? Así que es mucha misericordia, ¿no? And Prabhupada had to give so much mercy to those first people because it was such a challenge for them to take it up because there were no other devotees. It was only him and there was no movement. Así que Prabhupada tuvo que darles tanta misericordia a estos hippies porque era... It was only him. No porque movement, estaba no solo other él devotees. en el movimiento, no había nadie más. Yes? A lot of mercy. Mucha misericordia. ¿Cierto? ¿Verdad? The more a devotee engages himself in the devotional service of the Lord,
the more encouragement is supplied by the energy of the Lord. Cuanto más se ocupa en el servicio devocional del Señor, más incentivos le ofrece la energía del Señor. In the Bhagavad Gita, the Lord says that to those who are constantly engaged in devotional service with love and affection, the Supreme Personality of Godhead gives intelligence from within, and thus they may make further progress. En la Bhagavad Gita, el Señor dice que a las personas que se ocupan de modo constante en ofrecer servicio devocional con amor y afecto, la Suprema Personalidad de Dios les da inteligencia desde dentro para que puedan seguir progresando. This is a real inspiration for me to learn Spanish. Esta es una gran inspiración para mí aprender español. I get inspired and I want to say the next thing and I can't. Porque quiero decir la siguiente y digo, si no puedo, tengo que esperarme. Maybe someday I'll learn. I'll just get frustrated. Tal vez algún día voy a aprender, solo que me Just learn frustro. Spanish. So, what Prabhupada just said is significant. Lo que Prabhupada acaba de decir es muy I'm going to significante. say it in a different way. Lo voy a decir de una manera distinta. You have no excuse No tienes pretexto for not being Krishna conscious. para no ser consciente de Krishna. ¿Por qué? Porque Prabhupada dijo que si quieres Krishna, después Krishna Te quiere. te quiere inteligencia Te da inteligencia. por comprendo de, proceso de bhakti. Y también todos los problemas finito. Se acaba. Okay, Krishna, you can understand, right? Porque Krishna guiding, directing. Te guía, te dirige. They can understand because they know what I'm saying. Ellos entienden porque saben lo que estoy diciendo. No, this is the verse in Gita that Prabhupada Es el verso. So, this verse in Gita, Dadami Buddhi Yogam Tam, it's very powerful if you expand your understanding of it. Así que este verso es muy poderoso si tú expandes su entendimiento. One time, I was in a situation which wasn't really favorable for Krishna consciousness. Alguna vez estaba en una situación que no era muy favorable para la conciencia de Krishna And I was getting affected by it. y estaba siendo afectado por eso. And I was trying not to be affected by it. Y estaba intentando no ser afectado por eso. You know, we were affected by our environment. ¿Sabes? Estamos afectados por nuestro ambiente. And so I was praying, Así que yo estaba orando. Krishna, give me the right mentality so that in this environment I won't be affected by it. Así que yo le estaba orando a Krishna, por favor dame la mentalidad correcta para que no sea afectado por este ambiente. And a few minutes later, it was like the channel was changed in my consciousness. Y unos minutos después fue como que mi canal de mi conciencia se cambió. And I was thinking and feeling in a different way. Y estaba pensando y sintiendo de una manera distinta. That's Krishna's mercy. Esa es la misericordia de Krishna. If I want it, Si lo quiero, Krishna gives it. Krishna lo da. Therefore, that's why I said, Sin embargo, por eso dije, there's no excuse. no hay pretexto. Pretexto. No hay pretexto. For Maya. For dancing with Maya. Por bailar con Maya. Por bailar con Maya. No pretexto. There's no excuse. No hay pretexto. Because Krishna will protect you from your pretexto. Porque Krishna te va a proteger de tu Protecto pretexto. from your pretexto. He'll protect you from your excuse. Te va a proteger de tu pretexto. Right? ¿Cierto? If that's what you want. It's not like Krishna's against you. Si es lo que tú quieres, no es que Krishna esté contra de ti. Oh, it's so hard to be Krishna conscious. Oh, es tan difícil ser consciente de Krishna. Krishna, why'd you make it so hard? Krishna, ¿por qué lo haces tan difícil? Krishna's on your side. Krishna está de tu lado. And so he'll always help. Él siempre te ayuda. He'll always guide, give intelligence, Siempre te guía, te da inteligencia, the right mentality, te da la mentalidad correcta, solutions. las soluciones. One of the things we've been talking about lately is problems are not problems.
Problems are only problems when you don't do anything about your problems. Estamos hablando de eso, que los problemas no son problemas, solo son problemas cuando tú no haces nada acerca de estos. I have a problem. Oh, tengo un problema. All right, what else is new? Bueno, ¿qué más? You have a problem? There's 7 other billion people on the planet. They also have problems. Tienes un problema y 7 millones de personas en el mundo que tienen problemas. Nothing special about you. Así que no hay nada especial en ti. But what are you doing about your problem? Pero ¿qué estás haciendo para resolver tu problema? Nothing. O nada. That's the problem. Ese es el problema. Cuando ustedes do nada. No hacen nada. No? No hacen. ¿Hacen? No hacen nada. Un grande problema. The problem is not the problem. El problema no es el problema. Never the problem. No es nunca el problema. His Krishna is in your heart. He'll help you solve the problem. So the problem is you're not desiring to solve the problem and therefore not getting Krishna's help. That's the problem. Porque Krishna está en tu corazón y Él te va a ayudar a resolver el problema, pero el problema es que tú no permites que te ayude a resolverlo. All right, maybe you say, I don't know how to solve the problem. O tal vez dices, bueno, es que no sé cómo resolver el problema. You want some really good advice? ¿Y quieres un muy buen consejo? Ask somebody to help you, read a book, go online, ask your grandmother, do something to solve the problem. Pregúntale a alguien que te ayude, lee un libro, ve algo en línea, ve con tu abuela, haz algo para resolver el problema. Any problem that exists in the material world, Cualquier problema que existe en el mundo material, be it material or spiritual, sea material o espiritual, there's a book hay un libro how to solve that problem. que puede resolver ese I problema. guarantee you. Te lo garantizo. If it's not in Prabhupada's books, some special emotional problem or something, somebody wrote a book about it. Incluso si no son los libros de Prabhupada, si es un problema, no sé, emocional, alguien escribió un libro acerca de ese problema. Isn't it? ¿No? See? And if there's no book, as is being said here, or you have no access to a book, or just Krishna, please help, guide me, help me. Y si no hay un libro que te ayude a resolver eso, entonces Krishna, por favor, ayúdame a resolverlo. We were talking in that class 2-3 days ago about how to recognize your problems, or how to, because sometimes we don't even recognize the problem. Estábamos hablando unas clases atrás de cómo resolver los problemas porque incluso a veces ni siquiera reconocemos que tenemos un problema. And we were saying that when you want to progress, you actually want to know what your problems are so you can go to the next level. Así que estábamos diciendo que cuando quieres progresar, de hecho debes de saber el nivel en el que estás para poder avanzar a uno superior. I want to be the #1 boxer in Mexico. Quiero ser el boxeador número 1 en México. So I'm going to go down to the training, what do you call those guys? Trained boxers? Trainers. Yeah. Así que vas con That's what you call them. Yeah. Okay, that's good. Así que vas con uno de esos entrenadores de box. And they go, I want to be the #1 boxer in Mexico. Y le dices, quiero ser el boxeador número 1 en México. And they look at me and they're like, did you walk in the wrong door? Y me ve a mí como, oh, entraste en la puerta equivocada. And he says, I want you, tell me what I have to do. Y le digo, dime lo que tengo que hacer. Tell me what's wrong with me. Dime qué está mal conmigo. Because I so much want it, I'm so willing to become aware of what I have to do and what's wrong. Yes? Pero es que lo quiero tanto que me voy a hacer consciente de lo que tengo que hacer, para hacerlo bien. So that allows Krishna to guide you. Y eso le permite a Krishna guiarte. Because you so much want that guidance, because you so much want to make progress. Porque quieres tanto esa guía, porque quieres tanto hacer ese progresar. The wife tells the husband, La esposa le dice al esposo, you know, honey, tú sabes, con cariño, you always park the car too close to the wall, and I can't get in. siempre te estacionas muy cerca de la banqueta y no me puedo bajar. And what does he say? ¿Y qué es lo que él dice? If he's a bona fide husband. Si es un esposo fidedigno. I never park it too close to the wall. What are you talking about? Nunca me estaciono tan cerca de la banqueta. ¿De qué estás hablando? That's the qualification of a bona fide husband. Esa es la cualificación de un esposo fidedigno. Right? ¿Sí?
So it's natural. Así que es natural. We're so unaware of our own problems. No estamos tan inconscientes de nuestros propios problemas. Even we do something every day and someone tells us we do it, we deny it. Incluso si hacemos algo y el siguiente día alguien nos dice y nosotros negamos que lo hayamos hecho. I never do that. Yo nunca hice eso. Well, if you never do that, how come I've seen you do it 100 times? Y si tú nunca Something's wrong here. si nunca hiciste eso, entonces ¿por qué te he visto cientos de veces hacerlo? Entonces algo está mal contigo. So if you're going to tap into the help from Paramatma, you have to know what he's supposed to help you with. And if you deny what he's supposed to help you with, then how are you going to get the help? Así que si quieres como guiarte por Paramatma, debe estar supuestamente dejarte abierto para que te deje guiar, si no, ¿cómo te va a guiar? And I was just basing it off what Prabhupada said here. Y estaba basándome en lo que Prabhupada dice aquí. The Lord gives intelligence from within, and thus they can make further progress. El Señor te da inteligencia desde adentro para que tú puedas hacer un progreso, So progresar. I was bouncing off this word, further progress. Estaba como... Further progress. Progreso. Ya. Más progreso. Para tener más progreso, para que puedan seguir progresando. So if you have a problem and you're stuck with it, Así que si tienes un problema y te estancas en él, Prabhupada is saying here, Prabhupada está diciendo that doesn't have to happen. que no, eso no tiene que suceder así. Krishna will help you. Krishna te va a ayudar. The other day we were saying, sometimes Krishna helps you by sending somebody to tell you you parked too close to the wall. Y algunas Because you can't veces see that. Krishna te va a ayudar mandando a alguien que te va a decir que te estacionaste muy cerca de la banqueta porque tú no puedes ver eso. That's another way Super Soul guides you. Es una forma en la que, otra manera en la que la superalma te guía. Yes, there'll be so many ways he guides you. But the point is, you don't have to have problems. Debe haber muchas formas, muchas otras maneras en que te guía, pero el punto es que no tienes problemas. If you don't want them. I mean, let me put it another way. You don't have to have the same problem. You'll have problems, but you don't have to keep having the same one. Krishna will help you solve that. O sea, que no tienes el mismo problema. Puede ser que tengas problemas, pero no tienes por qué permanecer en ese problema porque Krishna te va a ayudar a solucionarlos. Listen to the next line. Escucha la siguiente línea. Being so encouraged, the devotee can never forget at any moment the personality of Godhead. Con ese estímulo, el devoto no puede olvidar a la personalidad de Dios ni por un momento. You know that funny story? I must have told it before. ¿Quiere escuchar una historia chistosa? Creo que ya se las dije antes. Prabhupada was with his disciples, sitting in his room, and he said, "What's the difference between you and me?" Y Prabhupada estaba sentado con sus discípulos en su cuarto y les dijo, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? So many differences. But Y- Prabhupada was looking for one specific. Y había muchas diferencias, pero Prabhupada estaba buscando por una en He específico. said the difference between you and me is you can fall down, but I can't. Y la diferencia entre tú y yo es que tú puedes caer, pero yo no puedo. How many of you know this story? ¿Cuántos de ustedes conocen esta historia? ¿Conocían esta historia? Maybe when I tell it, you'll remember that, you know. So, the next morning, during the greeting of the deities, Así que la siguiente mañana, cuando se estaba adorando a las deidades, Prabhupada was praying to the deities and he was saying something, but nobody could hear what he was saying. Prabhupada estaba orando a las deidades y él estaba diciendo algo, pero nadie pudo escuchar lo que decía. So, after the class, Prabhupada's servant asked him, he said, "What were you praying?" Así que después de la clase, el sirviente de Prabhupada le preguntó, ¿qué es lo que estabas orando? And Prabhupada said, "I was praying to the deities that I'll never fall down." Y yo le estaba orando a las deidades que yo nunca me caiga. He said, "But Prabhupada, last night you said the difference between you and us is that we can fall down and you can't." Pero Prabhupada, ayer en la noche tú nos dijiste que la diferencia entre tú y yo es que nosotros podemos caer y tú no. He said, "Yeah, and the reason I can't fall down is I'm always praying to the deities that I won't fall down." Sí, la razón por la que no puedo caer es que siempre le estoy pidiendo a las deidades que no caiga. So, you never heard that story? ¿Habían escuchado esa historia? Being so encouraged, the devotee can never forget at any moment the personality of God.
con este estímulo el devoto no puede olvidar nunca a la personalidad de Dios ni por un momento. How is that possible? ¿Cómo es posible? Because you're praying, Krishna, please never let me forget you. Porque estás orando, por favor, Krishna, nunca me dejes caer. And if we don't pray that way, what's going to happen? Y si no oramos de esa manera, entonces ¿qué va a pasar? We're going to dance with Maya. Yes. Vamos a bailar con When Maya. you say forget you mean, because I have old godbrothers, for example, who stop practicing devotion life. I see them every once in a while in a couple of years. They haven't forgotten. Do you know what I mean? They haven't forgotten Krishna, they haven't forgotten God. It's always on their mind. But they're not engaged, so when you say don't forget you, does it specifically mean, because it seems like once you're in contact, no matter how hard you try to Well, it depends on what part of your consciousness that remembrance is. Can you say In the it in front, Spanish? the front, middle, or the back? What he's asking, Él está I just put preguntando it simple. What does it mean to forget Krishna? qué es lo que significa olvidar a Krishna. Because it seems like fallen devotees can't forget Krishna. Si, Yeah. it means, They can't forget Krishna and they can't remember Krishna. no pueden olvidar a Krishna y no pueden recordar a That's the Krishna. answer. Esa es la respuesta. It takes a lot to forget Krishna. Toma mucho olvidar a Krishna. So, but it's in the back. It's in the back closet right now. Pero pues está encerrado en el closet ahora. Oh, Prem, do you have that? This I gave you, 3 years ago. Oh, let's look in the closet. It's somewhere. Oh, Yeah, I Prem. remember I have it. It's Oh, like, ¿recuerdas que te di esto unos años atrás? Sí, creo que lo guardaste en el what closet. Sí, color creo was que lo it? tengo ahí. How big was it? I kind of remember. It's like ¿Dónde that. estaba? No recuerdo. Let's go look in the closet. Maybe it's fine. You look through all your boxes. I thought it was here. It's like that's the kind of remembrance. Y sacas las cajas y lo buscas, dices como, creo que estaba por aquí. There's a verse in that. Y I hay think un it's verso the 5th chapter, 1st canto. en el quinto Even if you capítulo, fall down, you can never forget. quinto canto, primer capítulo. You'll never forget. Aunque caigas, no se te va a olvidar. It's like you meet Krishna, how can you forget him? Así que si conoces a Krishna, ¿cómo lo vas a He's in the olvidar? closet right now. It's like packed up in the closet. Está en el closet empacado. So what Prabhupada's meaning is he's out of the closet and he's being used. Así que lo que Prabhupada está diciendo es que está guardado en el Or closet. you could say No ha sido usado. that with that sincerity, you'll go someday in the closet and get it. Así, You won't die with it in the closet. así que lo que está diciendo es que con sinceridad vas a ir al closet y lo vas a obtener. And the way I understand it, when Prabhupada says think of Krishna, that means you're not in Maya. Y la manera en que lo Because you couldn't be in entiendo Maya, es que cuando Krishna Prabhupada consciousness. dice estar con Krishna es que no vas a estar en Maya. We can just say, Prabhupada could not say think of Krishna, he could say Krishna consciousness. That I think makes it easier for us. Porque Prabhupada puede decir pensar en Krishna o puede decir ser consciente de Krishna. Creo que lo hace fácil para pensarlo. Para que Krishna nosotros consciousness means more than just thinking, it's the whole consciousness. Porque la conciencia de Krishna es algo más que pensarlo, sino es toda una conciencia. But same point is there. Pero el mismo punto está ahí. We don't have an excuse for being in Maya. No tenemos pretexto para estar en Krishna Maya. will never put us in Maya. Porque Krishna nunca nos va a poner en Maya. And Krishna will always get us out of Maya. Porque Krishna siempre nos va a sacar de Maya. So if we have a problem that's keeping us in Maya, Así que si tenemos un problema que nos está manteniendo en Maya we're not accessing y al que no estamos llegando, the power of the super soul within to guide us así and que help us. el poder de la superalma dentro de nosotros nos va a guiar y nos va a ayudar. And it's a whole system. It's not just we're praying, but there's a whole lifestyle and way of approaching it so that the super soul will guide us. Así que es todo un sistema, no es como una manera, sino que la superalma nos va a guiar. So, yeah. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. So this has always been
one of the most powerful thoughts or meditations for me that I never have to be in Maya. I never have to be in Maya because Krishna will always help me out of Maya if I want it. So ultimately, there's no problem that Maya throws at me or the world throws at me that I can't overcome if I want to because Krishna will help me. Este es uno de los pensamientos que ha estado como constantemente en mi vida, que yo no tengo que estar con Maya porque pues Krishna me va a ayudar a salir de Maya. And it's right there. Krishna says it. It's in the Gita. It's like, okay, he said it. Y está ahí, It's Krishna a lo dijo, promise. está en el Gita. It's not like, well, you become a devotee, and if I like you, I'll give you intelligence, and if I don't like the color of your sari, then too bad. It's not like that. Y es así como, oh, si te vuelves un devoto y no me gusta el color de tu sari. It's just, if you're a devotee and you're serious, sincere, I will help you. Y dice, si eres un devoto, eres sincero, pues yo te voy a ayudar. That's the only condition. Es la única condición. Yeah. So that's a lot of mercy. Así que es mucha misericordia. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, you have nothing to worry about. no tenemos nada de qué preocuparnos. Maya can't touch you Maya no nos puede tocar because you have Krishna. porque tienes a Krishna. But if you put Krishna in the closet, Pero si pones a Krishna en el Maya's going to come closet, over Maya va a venir and you're going to dance with y Maya. vas a bailar con Maya. And you're going to write a song. Y vas a escribir una It's going to canción be called Dancing with que Maya. se va a llamar Bailando con Maya. That's going to be your biography. Y esa va a ser tu biografía. But you want to write a biography dancing with Krishna. Pero tú quieres escribir la biografía Bailando con But Krishna. you're going to write one or the other biographies. That's for sure. Vas a escribir una u otra biografía. You know, now our biography is probably both. Ahora nuestra biografía es probablemente las dos. A little dancing with Krishna, a little dancing with Un Maya. poco baile con Krishna y un poco el baile con Maya. Yes. Sí. Yes? ¿Sí? Yeah, we think it's fun to dance with Maya. Sí, pensamos que es divertido bailar con Maya. But the more you dance with Maya, the harder it is to dance with Krishna. Mientras más bailas con Maya, es más difícil bailar con And we Krishna. forgot how to dance with Krishna. Y olvidamos cómo bailar con We have to Krishna. practice those steps. Así que tenemos que practicar esos pasos. So don't waste time practicing steps with Maya because you need to practice your steps with Krishna. Así que no pierdas tiempo practicando pasos con Maya porque necesitas practicar esos pasos Because para bailar con if you Krishna. want to go to the rasa dance, you have to know how to dance with Krishna. Así que si quieres ir a la danza rasa tienes que saber cómo bailar con Krishna. You know, the esoteric meaning of Dadami Buddhi Yogam Tam, El significado esotérico de Dami Buddhi Yoga. one of the meanings is Krishna gives intelligence to the gopis how to meet him for rasa dance. Uno de los significados es que Krishna les da inteligencia a las gopis para saber cómo bailar la danza rasa. Just for those of you who like esoteric things. Solo para ustedes que les gustan You las can cosas understand esotéricas. the Gita on various levels. Pueden entenderlo, estos lilas de diferentes Who does niveles. Krishna give intelligence? Entonces Krishna les da To the inteligencia gopis, how they can escape para que las gopis puedan and not escapar be seen and go to the rasa dance. y no ser vistas y puedan ir a la danza rasa. So he'll give you intelligence how to escape your home and move into the temple, and then someday he'll give you intelligence how to join the rasa dance. Así que si te dio inteligencia para escapar de casa y llegar al templo, algún día te va a dar inteligencia para saber cómo bailar la danza rasa. Whatever you need and whatever level you're on, whatever you want, he'll help you. Cualquier cosa que necesites o en cualquier nivel en el que estás, Él te va a ayudar. What more could you ask than that? ¿Qué más puedes pedir que eso? He can change your mentality. Puede cambiar tu mentalidad. He can change the way you see things. Puede cambiar la forma en la que ves las He cosas. can change how you feel. Puedes cambiar cómo te sientes. There's so many people whose lives completely change Hay tantas Like- personas que han cambiado completamente su vida, dramatically. dramáticamente. That's Krishna, Es Krishna, because they want it. porque ellos lo quieren. So, ladies and gentlemen, Así que, señoras y señores, the real problem el verdadero problema is if you do nothing about your problem. es que si no haces nada acerca de tu problema. That's another t-shirt. Y esa es otra playera. Your problem is not the problem. The problem is you're not doing anything about the El problem. problema no es el problema, sino el problema es que no estás haciendo nada para solucionar tu problema. Yes? ¿Sí? If you listen to all my lectures, you'll probably find about 56 t-shirts.
Si escuchan todas mis lecturas, probablemente encontrarán 56 Just playeras. listen to my lectures, you'll get rich with the t-shirt business. Y entonces si escuchan mis clases, seguramente van a volverse You know, ricos haciendo esas playeras. actually, at one time, I thought, we just make these t-shirts and then, really big print, and then we just kind of like go out in the world with these t-shirts and see what happens. Like people will read it and they'll come, what does that mean? Así que una vez imprimimos estas playeras y bueno, salimos al mundo y queremos saber cómo va a ver qué pasa, ¿no? Y las personas lo veían así, ¿de eso qué significa? Just by wearing t-shirts, we'll make devotees. Solo por usar unas playeras podemos hacer devotos. Yes, I bet we would. I mean, not like so easily, but definitely it would happen. No tan fácil, pero definitivamente va a pasar. Okay. He always feels obliged, this is the devotee, he always feels obliged to him for having achieved increased power in devotional service by his grace. Se siente siempre agradecido a él, pues por su gracia, su capacidad de ofrecer servicio devocional ha ido en aumento. So, in other words, what Prabhupada's saying is that whatever you achieve in Krishna consciousness, you always feel, your feeling is, thank you, Krishna, for giving me this inspiration or intelligence or energy to do this, because on my own, I'm pretty useless. Y lo que Prabhupada está diciendo aquí es que siempre que sintamos esta inspiración es decirle gracias, Krishna, porque por tu gracia, por tu inspiración he podido hacer esto, porque de otra manera soy inútil. So that plays into the verse where he's talking about how much mercy we're getting. Y esto puede entrar dentro del verso donde qué tanta misericordia estoy obteniendo. I'm pretty good for eating, sleeping, mating, defending, and working hard to make money, but other than that, I'm not really good for much. But I'm able to do something to please Guru and Krishna by the grace of Guru and Krishna. Soy muy bueno comiendo, reproduciéndome, durmiendo, defendiéndome. Trabajando duro para hacer dinero. Pero dijo otra cosa. So, anyway, I repeat myself, so we get it. So I do some service, Hago algún servicio and it has a good result. y tiene un buen resultado. And so my feeling is, Así que mi sentimiento I'm a es useless person. que soy una persona inútil. I just know how to eat, sleep, mate, and defend. Solo sé cómo comer, defenderme y dormir. But somehow or other, you've allowed me to engage in service, Pero de una forma u otra tú me has permitido que pueda hacer servicio. and by your mercy, I was able to do something. Y por tu misericordia fui capaz de hacer algo. Thank you. Gracias. That's what Prabhupada said. Es lo que Prabhupada está diciendo. That's how a devotee feels. Es como un devoto se siente. It's not that a devotee denies that he did something wonderful, No es que un devoto niegue que hizo algo maravilloso, but he knows that was the grace of Krishna. pero sabe que fue la gracia de Krishna. He always feels obliged to the Lord for having achieved increased power in devotional service. Siempre se siente agradecido por su gracia, por su capacidad de ofrecer servicio ofrecer servicio devocional ha ido en aumento. So you're sometimes complimented for something you've done. Así que algunas veces recibes algún halago por algo que has hecho. The Prabhupada says, if that happens, you feel obliged to Krishna for giving you the ability or intelligence or power, whatever is required to do that. Thank you, Krishna. I'm useless, but you've given me this power. Y si eso pasa, pues tú sientes como ese agradecimiento a Krishna porque Él te ha dado esa inteligencia para poder realizar esto. And if you didn't give me that power, what would I be doing right now? Y si no me hubieras dado ese poder, ¿qué estuviera haciendo ahora mismo? That's what Prabhupada means. Es lo que Prabhupada quiere decir. Without that mercy, what would you be doing? Sin esa misericordia, ¿qué estaría haciendo? Would you be here? ¿Estarías aquí? No. No. Why would you be here? ¿Por qué estarías aquí? Would be no reason. No habría razón. And without that mercy, even if you wanted to be here, you wouldn't be here. Y sin esa misericordia, incluso si hubieras querido estar aquí, no estarías aquí. So basically, Krishna's saying, okay, your only qualification is that you want it. Así que Krishna básicamente está diciendo, tu única cualificación es que lo quieres. Other than that,
certified unqualified. Así que más que eso, una certificación de no cualificación. Certified on your forehead, disqualified. Certifícate en tu frente que no estás calificado. You want to be a devotee? Are you kidding me? ¿Quieres ser un devoto? ¿Me estás bromeando? With your background, Con tu pasado, your birth, con tu your nacimiento, samskars, past con tus sins, samskaras, tus vidas pasadas. disqualified. Descalificado. But I want it. Pero Please, I quiero, por want it. I favor, want it. Please, por please, favor. please. Mahaprabhu comes. Y Give him bhakti. Y Mahaprabhu dice, dele bhakti. That's the only thing is that you want it. Esa es la única cosa que tú quieres. And then he puts the little bhakti chip in you and you're like, Y luego te pone un pequeño acting like a devotee. chip de bhakti, entonces empiezas así a actuar como devoto. yeah, I don't know where this video is. No, But, no sé dónde está este video. if you can find videos, I'm sure you can find videos at ISKCON like 1969, 1970. Si ustedes pueden 71. encontrar videos de ISKCON como 1969, 70, I'm 71, going to tell you how to look at them. les voy a decir cómo mirarlos. In the videos, like you'll see, you can get videos of kirtans, En los videos They're out donde there somewhere. pueden ver videos de Kirtan, or even photos, but videos incluso are better. fotos, pero los videos son I've mejores. seen videos, Rath Yatras and artiks and kirtans on the street and in the temple. He visto They're out there. videos en el Ratayatra, en los Kirtans, en las Okay. calles. So it's let's say a 1970 video. Digamos que son un video de 1970. In any of those videos, there hardly anyone in that video has been a devotee more than a year. Most people have not been a devotee a year yet. Y en ese video la mayoría difícilmente tenía más de un año siendo devoto. And if you saw that video Y si tú viste ese video and you didn't know the year, Y you no didn't know it was sabí- 1970, y no sabías el año, no sabías que era 1970, and I showed you this, and I'd say, well, how long do you think these devotees have been devotees? digamos que yo te muestro esto y te pregunto, ¿cuánto tiempo crees que estos devotos han sido devotos? So now it's like 10 years is kind of normal, 15, 20. You go maybe 10, 8, 12, 15, I don't know, 20, Así como 30. 10, How would 20 I know? años, no sé. The point is, they've only been a devotee a year, and they look like they've been devotees their whole life. El punto es que ellos solo habían sido devotos un año y parece como si hubieran sido devotos toda su vida. There's nothing about those videos that shows that these are new devotees, Porque no hay nada en estos videos que muestre que no son devotos. because they got the bhakti chip. Porque tenían el chip de Bhakti. Krishna said, okay, you want bhakti? Let's put the chip in. Así And now they're just acting like they've been devotees their whole life. Así que Krishna les dijo, oh, ¿quieres ser devoto? Entonces les pone el chip del Bhakti y comienzas a actuar como They're devoto. going, it's the third day in the temple, they're on Harinam 10 hours a day, they're excitedly giving magazines to people. Oh, you should do this, it's so wonderful. And you think, this person's acting like he's been a devotee his whole life. Y así como llevas 3 días en el templo y de momento te vas 3 días seguidos a Harinam, 10 horas diarias y te pones a repartir las revistas y actúas como si ya te hubieras sido devoto toda tu vida. And if the bhakti chip is taken out, then what happens? Pero si el chip del Bhakti se te quita, entonces ¿qué pasa? Well, if this is 1970, I can tell you what would happen. Bueno, era 1970, así que te puedo decir qué pasa. The hair starts growing long again. El pelo empieza a crecer nuevamente The marijuana shows up in y his la house. marihuana aparece Calls up his nuevamente old girlfriend. y comienza a tener Picks novias up his electric guitar. y a tocar la guitarra eléctrica Stays up late at night playing. y Yeah. te quedas en la noche So without the tocando. bhakti chip, it just goes back to what he was doing before. Pero si tienes el chip de Bhakti, solamente regresas a lo que estabas haciendo antes. That's really what Prabhupada's saying. Es realmente lo que Prabhupada está Yeah, diciendo. bhakti is Krishna's power, Porque el Bhakti es el poder de Krishna, which he gives to those who want it. que se lo da a ellos que lo quieren. Therefore, as I said, you have no excuse. Entonces, como dije, no tienes pretexto. If you take out your bhakti chip, who can help you? Pero si te quitas el chip del Bhakti, ¿quién te puede ayudar? Yes? We've seen in our movement these empowered devotees, and they took their bhakti chip out, and they were just acting like ordinary people. Hemos visto estos devotos tan grandes que se quitan el chip del Bhakti y de momento ya están actuando como personas It's like normales. incredible. Es increíble. It's like a different person. Es como una persona Like, distinta. where's so-and-so Maharaj? ¿Dónde está fulanito de tal? Well, he's not Maharaj anymore.
And he's acting like just kind of like an ordinary nice guy. Y ya no es Maharaj, está actuando como una persona ordinaria. Previously, he was in charge of so many programs and so much was happening. It was like, what happened? Y antes estaba encargado de tantos programas, de tantas cosas, ¿y qué pasó? Yes, I've seen it personally. Lo he visto personalmente. I'm not criticizing, I'm just explaining what I've observed. No estoy criticando, solo estoy explicando lo que observo. And that same person can come back and get the chip again and then just take off where they left. Y si esa persona regresa y se vuelve a poner el chip, simplemente toma lo que había It's got dejado. all the software on there that they had from their previous bhakti. Así que todo el software está ahí de su bhakti anterior. And they put it in and they just take off where they left off. Así que se lo pone y vuelve a comenzar de donde se había quedado. The example is given that a person may apparently abstain from sleep all day, but as long as he is not spiritually enlightened, he is actually sleeping. La persona sin iluminación espiritual, aunque aparentemente pase todo el día sin dormir, en realidad está durmiendo. He may sleep at night and perform his duties in the daytime, but as long as he does not come to the platform of working in spiritual enlightenment, he is considered to be always sleeping. Aunque duerma por la noche y lleve a cabo sus deberes durante el día, se considera que mientras sus actividades no estén en el plano de la iluminación espiritual, siempre está durmiendo. Listen to the next sentence. Escuchen la siguiente oración. You all awake? ¿Todos están despiertos? Take a deep breath. Respiren profundamente. A devotee, therefore, never forgets the benefit derived from the Lord. El devoto, por lo tanto, nunca olvida el beneficio que ha obtenido del Señor. Because if I don't get the mercy, I'll just be asleep. Porque si no hubiera obtenido la misericordia, solo estaría durmiendo. I'll join the other zombies that are asleep, Me uniría a los otros zombies que están durmiendo, going to work. yendo a trabajar. Zombies. Zombies. Someone once said, a professor, like the coolest professor in the university, he gave a graduation speak and he said, when you graduate, you're going to get a little apartment, and that little apartment's just a box. And in the morning, about 7 o'clock, you're going to go out of that box into another box called your car, and then you're going to drive in that box, and you're going to go to your office and sit in a little cubicle all day, and then you're going to go back home in your box to your apartment box and then stare at a box. Your Entonces, television. este maestro que es así como muy buena onda, al final de una graduación, él dio este discurso y estaba diciendo, cuando tú te gradúes, vas a tener tu cubículo, vas a tener tu oficina, que va a ser una bonita caja, y cuando salgas de tu bonita caja vas a ir a tu coche, que va a ser otra caja, y cuando vas a moverte en tu coche y luego vas a llegar a tu cubículo, que va a ser otra caja, A tu casa, que es otra caja. y luego vas a tu casa, que es otra caja. A ver otra caja, que es la televisión. Yeah. And they made a video, they made a dramatic presentation of his video. It was fantastic. Hicieron una presentación dramática un video de esto, muy dramático, que es increíble. He said, and then you're going to look in the refrigerator and there's nothing there, so you're going to get back in your box, and then you're going to go shopping at 6:30 with all the other people home from work and sit in a long line and wait for 20 minutes to get your vegetables to cook. Y entonces cuando abras el refrigerador, en esa caja del refrigerador te vas a dar cuenta que no hay nada que comer, entonces vas a tener que subirte a tu caja, ir al súper y formarte 20 minutos con todas las personas que van a trabajar y esperarte a que compres algo para que puedas cocinar. And then it shows he's waiting in line, and there's some lady with her coupons. You have coupons here? Yes. And it's like the wrong coupon. It takes like 5 minutes, to get her 3 peso discount, And everybody's sitting in line, like hungry and tired. Y todos están en la fila esperando y hay esta señora que está dando los cupones y se tarda mucho tiempo para dar un cupón de un descuento de 3 pesos y todos están esperando, He hambrientos. said, and that is the life this university Y has esta es la trained you to vida, live. esta es la vida, querida universidad. He was such a cool professor. Era un profesor tan buena onda. So,
without mercy, we'll join the army of zombies. Porque sin misericordia se hubieran reunido al ejército de los zombies. So what Prabhupada's saying here is you just look at your life Así que lo que Prabhupada está diciendo aquí es, mira solo tu vida. and you think what you were before Mira en lo que, piensa en lo que eras antes. and what you would be if you give up Krishna consciousness. ¿Y qué podría ser si renuncias a la conciencia de Krishna? And therefore you never forget the fact that what you are is simply it's by Krishna's mercy. Por eso That's- nunca olvides que lo que eres es por la misericordia de Krishna. and every day you wake up, you know that you can't do anything if you don't have mercy. Y todos los días cuando te despiertes sabes que no puedes estar ahí si no hubieras obtenido esa misericordia. Yes? ¿Sí? So therefore, if we just tap into the mercy, we're successful. Por lo tanto, si We tap into the mercy. Si hacemos uso de esa misericordia. Tap in, that's an English expression. hacemos uso de esa misericordia, Tap in, I don't know where that came from. Tap into the mercy. Just es grab it. actually translated. Aprovechar esa misericordia. Si aprovechamos There's so many English expressions that probably have some meaning, like 200 years ago, that we don't know. So when you try to translate it, it doesn't make sense. Porque hay muchas expresiones en inglés que probablemente son muy antiguas y que cuando las usamos, si se tratan de traducir, no tienen sentido. I was in another country. They stopped the car. I said, I'll jump out of the car here. And he said, you're going to jump? Y estaba en otro país y estaba en el coche, entonces detuvieron y dije, voy a salir del coche, y como jump es saltar, entonces se quedaron así, ¿vas a saltar del coche? It's an expression. Es una expresión. Prabhu, I have to run to the toilet. Oh, Prabhu, tengo que correr al baño, a ir al It's okay, baño. Prabhu, you can walk. Pero Ron es correr, entonces como dice, no, está bien, puedes caminar. So that's a problem of translating. Así que ese es un problema de traducirlo. The Lord is addressed, so I was saying, tap into the mercy. That doesn't mean anything really translated in Spanish. Así que tap en la misericordia no significa nada, porque tap es así golpear. Maybe that's what it is. Tal vez es lo que significa. There's a big bucket of mercy. We just have to Es tap una into it. gran paquete de misericordia Take the top off. Yeah. y le pones la regla. The Lord is addressed as Arta Bandhu, which means friend of the distressed. El Señor recibe aquí el calificativo de Arda Bandhu, que significa amigo de los afligidos. As stated in Bhagavad Gita, after many, many births of executing severe austerities in search of knowledge, one comes to the point of real knowledge and becomes wise when one surrenders unto the Supreme Personality of Godhead. Como se explica en la Bhagavad Gita, cuando alguien, después de ejecutar rigurosas austeridades en busca de conocimiento durante muchísimas vidas, se entrega a la Suprema Personalidad de Dios, llega al nivel del verdadero conocimiento y adquiere sabiduría. The Mayavadi philosopher who does not surrender unto the Supreme Person is understood to be lacking in real knowledge. Al filósofo Mayavadi que no se entrega a la persona suprema se le considera falto de verdadero conocimiento. Wow, listen to the next line. Escuchen la siguiente línea. Make sure you're still breathing. Estén seguros que aún estén respirando. Prabhupada's saying the same thing again. He keeps making this point again and again. Prabhupada está diciendo el mismo punto otra vez, lo está repitiendo una y otra vez. The devotee in perfect knowledge cannot forget his obligation to the Lord at any moment. El devoto que tiene conocimiento perfecto no puede olvidar en ningún momento la deuda de gratitud que tiene con el Señor. Every morning when you put tilak on, Todas las mañanas cuando se pongan tilak, think of this purport. piensen en este That verso, if it en wasn't este for significado. Guru and Krishna's mercy, I wouldn't be putting on tilak now. Porque si no fuera por la misericordia de Guru y Krishna, no me estuviera poniendo tilak ahora. Correcto? Yeah, that's just simple things that we're doing. Just picking up my bead bag and chanting my rounds. That only is because of mercy. Son cosas simples que estoy haciendo, estoy agarrando mi yapa, pero eso es por la misericordia. Mi yapa, Prabhu. Canta mi yapa. Hare Krishna. What to speak? ¿Qué decir?
What to speak of chanting good japa, how much mercy that's... ¿Qué decir de cantar buena yapa? ¿Cuánta misericordia? Everyone repeat after me. Así que todos repitan después de mí. Japa. Yapa. No es yapa. No es Prabhupada. Prabhupada. Ki jai. Ki jai. Not Prabhupada ki jai. No yai. Jai. Jai. Prabhupada ki jai. Prabhupada ki jai. I chant japa. I chant yapa. I don't chant yapa. I don't chant yapa. So, you like this purport? ¿Les gusta este significado? When you read Prabhupada's books, you have to try to understand his purports like this. Cuando lean los libros de Prabhupada tienen que tratar de entender los significados así. Krishna Karshani has some questions. Así que Krishna Karsani tiene algunas Oh my God, preguntas. I'm going to answer them. Voy a responder eso. Because I didn't answer her last Porque week. no le respondí la clase pasada. Is this a... Yeah. Please, Oh, yeah, it's my business. Regarding mercy, to get the mercy, we have to make endeavor to get it. You said the Prabhupada said mercy is all around us. So it looks that it's more up to us how much advantage we take. So what to do to always be eager to recognize the mercy and get it? Second question, why some devotees seem to get more mercy than others? Entonces, está preguntando referente a la misericordia. Para obtener la misericordia, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para obtenerla. Dijiste que Srila Prabhupada dio esa misericordia a todos nosotros y que es más, it's more up to us, y que depende más de nosotros de qué tanto avance nosotros tenemos por tomarla. Así que, ¿qué hacer para siempre tener como ese deseo de reconocer la misericordia y obtenerla? Y la segunda pregunta es, ¿por qué algunos devotos parece que obtienen más misericordia que otros? Ahora, segunda pregunta primero. Why do some devotees get more mercy than others? ¿Por qué unos devotos obtienen más misericordia que otros? Because they're better at getting mercy. Porque son mejores obteniendo misericordia. Yeah? They want it, they look for it, they figured out how to get it, and they go for it. Ellos la quieren, ellos saben cómo obtenerla y van por ella. They get the mercy of Prabhupada's books, they make enough time every day to read Prabhupada's books. Si quieren la misericordia de los libros de Prabhupada, le hacen suficiente tiempo al día para leer los libros de Prabhupada. They make sure they chant good rounds to get the mercy of the holy name. Se aseguran de cantar buenas rondas y obtener la misericordia del santo nombre. They make sure they associate properly with devotees so they get the mercy of the devotees. Se aseguran de asociarse apropiadamente con los devotos para tener la misericordia de los devotos. They serve the devotees and their spiritual masters properly. Sirven a los devotos y a su maestro espiritual apropiadamente. Put themselves in the ideal situation Así que se ponen a sí mismos en la situación ideal to get mercy. para obtener Because they misericordia. know it's not their own strength, Porque saben que no es su propia but fortaleza, it's the mercy they get pero es la misericordia que that ellos gives them the obtienen. strength. ¿Bien? That gives the strength. Les da esa misericordia. And they pray for mercy. Y oran por misericordia. But I think, take this purport, and it kind of answers your question. Pero creo que tomar este significado creo que responde a tu pregunta. Because it's only by mercy that I'm Krishna conscious, so I'm so aware of that I'm always looking for it. Pero sabes que solo por misericordia que me he vuelto consciente de Krishna. I'm always aware. Y I siempre, always go for it because I'm aware that I need it. y siempre la busco porque estoy consciente de que la necesito. Dravida Prabhu coined the term nectar hound. Hound? Hound means someone who's like a hog, kind of like hog Ah, stinks. ok. Nectar hog. Este Prabhu llamó el néctar de esta raza de perro. Lo que hace un hound es siempre busca Que está olfateando, de un perro que Hound siempre is a está dog. olfateando. He's looking, Okay. looking for something to eat. Where's the food?
Where's que the siempre nectar? está buscando dónde está la comida. So you're like, I smell some nectar. Huelo algún néctar. I smell, devotees are hearing Bhagavatam. Oh, Let me estoy go. oliendo, los devotos están leyendo el Bhagavatam. Let me Voy. grab. Déjame atraparlos. He was particularly referring to verses, like nectarian verses, like I'm going to find the most nectarian verse and I'm going to memorize it. Y particularmente estaba como muy temeroso de estos versos nectarios. So every time I see him, he says, "You got a verse? I got a verse. You want to hear it?" Y cada vez que lo veía decía, ¿tienes un verso? Yo tengo un verso. ¿Quieres escucharlo? So he's like a nectar hound full of verses. Así que el buscador de néctar o el oledor de néctar estaba lleno. Radhanath Swami is a nectar hound full of stories. Así que Radhanath Swami tiene lleno de historias. And Satchidananda Swami is a nectar hound of getting the nectar, squeezing it out of the holy name. Y Satchidananda Swami, busca tener el néctar del santo nombre. And Badahari is a nectar hound of squeezing the nectar out of kirtan. Y Badahari tiene esa parte de apretar el néctar del kirtan. And Bhaktivedanta Swami is a nectar hound of extracting Vedic conclusions and cultural understandings from all these Vedic literatures and Samhitas and Dharma Shastras and Bhagavatam and this. Can you explain that? En Bhaktivedanta Purna, él es el experto en extraer el néctar de los Vedas, de los Puranas, Everything. de todas las escrituras. He's got a room just like wallpapered with books. Tiene un cuarto que todo el muro está lleno de libros. He's getting the nectar out of all the books. Y está obteniendo el néctar de los libros. And another devotee, he's getting the nectar, head pujar, he's getting the nectar of deity worship. Y el jefe de Puyar está obteniendo el néctar de la adoración de las deidades. So, whatever is your nectar of choice, Así que cualquier opción que elijan como néctar, become a nectar hound. vuélvanse You just un néctar como collect. que busquen esa olfateen Collect ese nectar. néctar. Como coleccionista de ese tipo de néctar. Coleccionista de ese tipo de Make a néctar. collection of nectar. Hagan su colección de néctar. And then you'll have jars full of mercy. Tienen tarros llenos de misericordia That could last you for lifetimes. y que están ahí por vidas enteras. And, whenever you feel down, you Y just go to your jar. así que las veces que te sientas como caído, pues solo ve a tu tarro. He went to his jar. Él fue a su tarro, o alguien fue. I heard a lecture by Radhanath Swami in which he said that during the early days, Prabhupada wrote to Srimati Morarji that Mahaprabhu is sending his associates to help me. Means early devotees are his, she's asking, were those early devotees his associates? Y él está preguntando que dónde estos devotos, los primeros devotos, se han asociado. Well, one time the devotees doubted that and Prabhupada said, yes, it's true. Alguna vez los devotos dudaron y Prabhupada dijo, es verdad. And just like I was saying, these devotees took up Krishna consciousness like immediately, and Prabhupada said, how could you take it up so quickly if you didn't have connection Es como with dije, bhakti? ¿no? Que esos devotos tomaron la conciencia de Krishna tan rápido. Y Prabhupada decía, bueno, ¿Prabhupada Z? Y Prabhupada decía de cómo fue posible esto. He might have been talking about Jayapataka Maharaj as the associate of Lord Chaitanya. Él seguro estaba hablando de Jayapataka Maharaj. Well, he was. He did mention that. Él lo hizo porque estaba hablando de Jayapataka Maharaj, que dijo que era un asociado del señor Chaitanya. At least he said that for all those early devotees that his spiritual master sent them to help him. Y por estos devotos, los primeros devotos, pues su maestro espiritual los mandó. So, from my experience, knowing those devotees, it seems like they definitely all were devotees in other lives because they just
took it up and they're still doing it. Y desde mi punto de vista, porque bueno, los conocí, yo creo que ellos eran devotos en otra vida, porque simplemente llegaron y lo tomaron. And it doesn't mean you're not also associates. No significa que ustedes tampoco no son asociados. You know, it's nice to think, I like to think like this way, that I was a devotee in my last life and I blew it. Es agradable pensar, a mí me gusta pensar de esta manera, que yo era devoto en mi vida pasada y lo arruiné. Blow it? You know, blow it? You ruin it? What? You ruin it? Ruined it? Yeah. Blew it means, Sí. yeah, ruined it, yeah. So don't blow it in this life. Así que no lo arruinen en esta vida. I already blew it in many lives, you know, so like not another life. Porque ya lo arruiné muchas vidas, así que no otra vida más. That's a powerful meditation. Es una meditación poderosa. Yeah, we ought to be humble. We just think must have been a cow in my last life, and now I became a human. But most likely you were a devotee. Y bueno, si quieres ser humilde puedes pensar que tu vida pasada es una vaca y ahora es humano, pero seguramente más eras devoto. Or maybe a fly who fell in the Charnamrita. O tal vez una mariposa que se cayó en el charanambrita, a una mosca que se cayó en el charanambrita. Yeah. That's also possible. También eso es posible. Any insect that fell in Cualquier insecto que se haya caído en el charanambrita. But I think for those who have taken it up early in life and are very serious, it's pretty likely, and they thought, like they understood Bhagavad Gita before they read it, it's likely that they were devotees. Pero creo que es muy probable que esos devotos que han tomado jóvenes la vida espiritual, que en su vida pasada eran devotos. So now you have another chance. Así que ahora tenemos otra oportunidad. Are you going to blow it again? ¿Lo van a arruinar otra vez? That's up to you. Eso depende de ti. Krishna Karshni says, I believe that the problem that we are not realizing that we have a problem, we're blaming others for our problems. That's why we don't have impetus to deal with our problems. Creo que el problema... I'll tell you what she Okay. said. She said, I believe the problem is we don't realize we have a problem because we blame others for our problems. Creo que el problema es que no nos damos cuenta que tenemos problemas y culpamos a otros por nuestros problemas. I don't have a problem, I'm fine. No tengo problemas, estoy bien. All you are problems. Oh, tú eres el problema. I'm great. Soy genial. But actually I have a problem De hecho, tengo un problema. because I think you're the problem. Porque pienso que tú eres el problema I don't recognize my problem. y no reconozco mi problema. So the problem is, Así que el problema my es problem continues que mi problema continúa. because I think you're the problem. Porque creo que tú eres el problema. You understand the problem? ¿Entienden el problema? Did I confuse you? ¿Los confundí? If I confuse you, that's another problem. Si los confundo, ese es otro problema. Looks like that someone is leaving Krishna consciousness out of Vaishnava aparad, is not able to turn on the bhakti chip again and come back. Yeah. Parece que si alguien se está saliendo de la conciencia de Krishna por una Vaishnava Parad, por una ofensa a los Vaishnavas, y no es capaz de... no se le puede... So, if you commit an offense to a devotee, Si cometen una ofensa a un devoto, to a big offense to a very big devotee, una gran ofensa a un gran devoto, that is definitely going to hurt your bhakti. definitivamente va a lastimar tu bhakti. And if you continue making that offense, Y si continúas haciendo esa ofensa, then you won't be able to come back. entonces no vas a ser capaz de And regresar. if you rectify the offense, you apologize, Si rectificas tu ofensa y te ask disculpas, for forgiveness,
como un acto de perdón, then you remove the effects of that pides offense. perdón, And then you entonces can begin your bhakti again. se remueve el efecto de la Of course. ofensa y obtienes tu bhakti. Yeah, and if you're offensive and you don't know it and you continue to make offense, that's unfortunate. Pero si eres ofensivo y no lo sabes y continúas haciendo ofensas, eso es muy desafortunado. Correcto? Yeah. So offense is a problem, but the real problem is continuing to make that offense. Así que las ofensas es un problema, pero el verdadero problema es que las continuemos haciendo. Okay. She has. Yeah, okay. Preguntas. Krishna Priya has a question. I made a offense to an old devotee like 2 years ago, and in that moment I felt that I was defending myself because I was stupid. I didn't know how to deal with that situation, so I felt like so much pressure, and I just in my head, in my darkness, I felt that I was defending myself, and now I know that I can make offenses to this old devotee, and I never see her again after that, because when I did these offenses, the next day she left the temple, and I never see her again. And after that, I haven't listened this that is gonna affect really deep my spiritual life, and anytime when I say like bye to God, I think about her and I try to apologize in my mind, but actually I never had the opportunity to see her and apologize. So, What to do? Yeah. ¿Puedes decirlo en español? Que hace 2 años. No, you say it. So that, Sorry. She's telling the... in Spanish. Say it in Spanish. Say it in 2 sentences. Ok. I'll Ella- say it, you translate. Ok. She offended a devotee. Ella ofendió a un devoto, Next day, devotee left. She una couldn't devota, apologize. y al siguiente día que ella quería disculparse, la devota se fue. And she felt that offense to that devotee was an offense to herself. Y piensa que esa ofensa a la devota fue una ofensa. And she prayed to Hacia that ella. devotee to forgive her. Y ella ora para que la devota la She feels perdone. bad that she can't tell the devotee. Y se siente mal porque no puede decirle a la devota. And I guess the end was what to do, or Y el final fue qué hacer. you did the right thing. Haz lo You can correcto. also ask Krishna También le puedes pedir a Krishna to forgive you. que te perdone. And every day, Todos los días, when you offer obeisances to the devotees, cuando ofreces reverencias a los you devotos, say, "My dear devotees, dices, mis queridos devotos, please forgive me por favor for perdónenme any offenses I may have committed unknowingly." por cualquier or ofensa knowingly. que haya cometido, incluso si no lo sé. So that should be our mood all the time. Así que ese debe ser nuestro humor todo el tiempo. Whether or not you're aware you offended someone, we should always think, it's a good chance I could have offended someone yesterday. Aunque So, Bancha Kalpatarabhascha, my dear devotees, please forgive me if I've committed any offense. te das cuenta o no, puede ser que estés ofendiendo a alguien. Así que siempre nuestro humor debe ser, por favor, devotos, si he cometido ofensas, perdóname, Bancha Kalpa. You know, inevitably we offend devotees. Y inevitablemente ofendemos a los devotos. We just say the wrong thing sometimes. A veces solo decimos las cosas incorrectas. We tell a joke, Decimos una broma but they didn't think it was funny. y ellos no piensan que fue And they got chistoso. hurt by that Y joke. son lastimados por eso. Prabhu, it was just a joke. Oh, Prabhu, es solo una broma. They didn't take it that way. Pero no lo toman de esa manera. And the worst thing is you can't apologize because you don't know that. Pero lo peor de eso es que no te puedes disculpar porque no sabías que era. Because they may feel that it'll offend you if they tell you that you offended them. Porque ellos pueden sentir que te van a Right. ofender si tú les dices que los ofendiste. So our mood is, my dear devotees of the Lord, please forgive me for any offenses. Así que mi humor es, mis queridos devotos, por favor, perdónenme si he cometido ofensas. I may have knowingly or unknowingly made. No, aunque los haya hecho en conocimiento o sin conocimiento. It's a really nice story. Hay una historia muy buena. And when the devotees first went to India, they stayed at the home of one Vaishnava. Cuando los devotos fueron a India, se quedaron en la casa de un Vaishnava. And his family served the devotees hand and foot. Con los primeros devotos. Y cuando la señora les sirvió,
like just menial servants. Did it, whatever they wanted, they did it for the devotees. Eran muy serviciales, por lo que quisieran ellos se los daban a los devotos. So they served them like kings. Y los sirvieron como reyes. And those devotees were all like new devotees, so they were kind of not so cultured and raw and young, and probably not always so nice and polite. Y bueno, esos devotos eran jóvenes, así que no sabían, no eran como muy amables, muy amables, estaban un poquito verdes. So, you could imagine, right? Así que Like puedes imaginar. this humble devotee and all these like 20-year-olds like, give me more chapatis. Y te puedes imaginar este devoto humilde como de 20 años, de dame más chapatis. This one isn't puffed up. Throw it in his face. Give me one that's puffed up. Este no se infló y se lo aventaba a la cara. Dame los que estén inflados. Maybe not that bad, but not that good either. Bueno, no creo que tan malo, pero tampoco creo que mucho mejor que So eso. the way I heard the story was that he was serving them really well, and they were a little crude in how they took the service. Bueno, yo escuché la historia y he was sorry. The devotees were not. Ya. they Que were los young. devotos They eran understood. como, no eran amables, eran rudos. Maybe not. The devotees may not have been so polite Que no eran muy and educados, so kind. ni amables. And when they were leaving, Y entonces cuando se estaban yendo, the man was crying, el hombre estaba llorando. and he said, "Please forgive any offenses I may have made to you." Y le estaba diciendo, por favor, And serving perdonen cualquier ofensa que les haya hecho al estarlos And sirviendo. Prabhupada stopped. He told the devotees, he said, "Just see." Y Prabhupada se detuvo y le volteó a los devotos y les dijo, observen, He said, "That is a Vaishnava. ese es un Vaishnava. He made no offense, Él no cometió ofensas, but he's thinking, I've made so many offenses." pero está pensando, he cometido tantas He's ofensas. serving hand and foot. He's being abused by the devotees, and he's saying, "Please forgive me for any offense." Él les está sirviendo a manos llenas y está siendo ofendido por los devotos y le está diciendo, perdónenme porque he cometido ofensas. It's amazing. Es isn't it? increíble, ¿no? So that's the mood. Ese es el humor. Not just to that devotee you feel you offended, but to all the devotees. No solo al Every day. devoto que sientes que ofendiste, sino a todos los devotos. That's the mood. Ese es el humor. And one devotee, he was making a really nice point. He said, sometimes you have to apologize for more than what you did. Y un devoto estaba haciendo un punto muy importante, diciendo, algunas veces tienes que disculparte por más de lo que has hecho. Because somebody thinks what you did was worse than what it was. So to rectify it, you just apologize more. Porque si alguien piensa que lo que hiciste fue peor de lo que tú pensabas, tienes que disculparte aún más. And sometimes you have to apologize for something you didn't do. Y algunas veces tienes que disculparte por algo que no hiciste. Or, somebody thinks what you did was wrong. It wasn't wrong, but you apologize. I'm sorry I did something wrong. Porque si alguien piensa que algo que hiciste estuvo mal, pero que no estuvo mal, tú tienes que decir discúlpame. Yeah, that's what it means to be a devotee. Eso es lo que significa ser un devoto. That's the mood. Ese es el humor. Is that okay? ¿Eso está bien? Está bien? Está muy bien? Muy, muy, muy bien? Fantástico, extático, Fantástico. extático. Extático. Anything else? ¿Algo más? ¿Qué pasa con las ofensas mentales? Mental offenses? What happens with mental offenses? You suffer in your mind. Sufres en tu mente. It's not. You know, my experience, Mi experiencia. don't think it's okay to make an offense in my mind as long as I don't say it. No piensen que está bien de cometer una ofensa en la mente si no lo digo. It's definitely better you don't say it. Definitivamente es mejor que no But lo digas. if you're thinking it, Y si lo estás pensando, I would advise pause that thought. te recomendaría que vos Pause that que thought pudieras pausar ese and pensamiento then hit the delete button. y luego le aprietes el botón de borrar. Because even if you don't say it, Porque incluso aunque no lo digas, it's still offensive. alguna sí es ofensivo. If I'm thinking of this devotee and they did something and I
I'm critical in my mind, I get affected by it, definitely. Y estoy pensando en este devoto y estoy siendo crítico, definitivamente, en mi mente, y bueno, definitivamente esto va a afectarme. Yeah, it's more destructive if you say it. Es más destructivo si tú lo dices. Don't think it's not destructive No to crees, think it. no creas que no es destructivo You know, pensarlo. it's like, you know, some young brahmachari is thinking, is having all these lusty thoughts. Es como este joven brahmachari que está teniendo todos estos pensamientos And lujuriosos. he's saying, there's no problem, I'm not doing it. Y dice, no hay problema, no lo estoy haciendo. But you don't think he's affected by what he's thinking? Pero ¿no crees que está siendo afectado por lo que está Yeah. pensando? If you keep Prabhu, if you keep thinking it, you're going to do it. Prabhu, y tú dices, bueno, Prabhu, si lo sigues pensando, lo vas a And hacer. even if you don't, it's just draining your consciousness right now. Incluso si no lo haces, eso está drenando tu conciencia. Because that time and energy you spend thinking of that, you could be thinking of Krishna. Porque ese tiempo que estás gastando pensando en eso, lo puedes estar usando pensando en Krishna. Anyone know that saying? Like, every minute of anger is 60 seconds wasted, something like that. ¿Alguien ha escuchado este dicho que es como cada minuto de enojo es como desperdiciar 60 segundos? So, you know, you've got that thought, which is offensive, so that was just, you know, that 1 minute thought was 60 seconds you forgot Krishna. Así que si tienes ese pensamiento y bueno, son como 60 segundos en el que tú olvidas a We Krishna. were saying the other day, devotee doesn't hate anybody. Y decíamos el otro día que el devoto no odia a nadie. So if you have ill feelings towards a devotee, that's not really, you're not practicing what it means to be a devotee. Así que si tienes sentimientos malos para un devoto, hacia un devoto, pues significa que no estás practicando realmente lo que significa ser un devoto. But Prabhu, they did something wrong. I don't like what they did. That's why I hate them. Prabhu, pero es que hicieron algo malo y no me gusta lo que hicieron, por eso los odio. But that means now you have an excuse to hate everyone in ISKCON, because Yes. everybody does something wrong. Y eso significa que tienes ahora una excusa para poder odiar a todos en ISKCON, porque todos hicieron algo malo. And if you, as Sridhar Maharaj said, if you hate everyone in ISKCON to make offense, you will get Lord Chaitanya's foot, but that foot will be kicking you out of ISKCON. Como Hridayananda Maharaj dijo, si odias a todos en ISKCON, vas a obtener los pies del señor Chaitanya, pero lo vas a tener porque te va a dar una patada para correrte de ISKCON. And Krishna Karshan is saying, we can't imitate that behavior. Y Krishna Karshan dice, no podemos imitar ese comportamiento. Well, yesterday we said, Y ayer dijimos, you have to love the people you hate, even if, and what did I say? Love the people you hate, even if you hate to love them? Yeah. Love the people you hate, even if you hate to love them. tienes que amar, ayer decíamos, tienes que amar a las personas que tú odias, incluso si tú las odias, ámalas. Sometimes you don't have, yeah. Incluso si odias, Yeah, amarlas. sometimes you don't really have a choice, even if you can't do it, you don't really have a choice not to. Algunas veces ni siquiera tienes la elección, solo tienes que hacerlo. You know what I mean? Oh, this is too hard to love the people you hate. ¿Sabes? Sí, ve lo que digo, es muy, can you repeat? It's too hard to love the people you hate. Es muy difícil amar a las personas que odias, But it's too hard on your Krishna consciousness to hate people. pero es muy difícil en conciencia de Krishna odiar a las personas. So now we're going to challenge you, Krishna Karshani. Así que te vamos a retar, Krishna Karshani. Find somebody you hate Busca a alguien que odies and do something nice for them today. y haz algo agradable para ellos hoy. Bake them some cookies. Tráeles algunas galletas. You can do it. Tú You've puedes probably hacerlo. done it before, right? Probablemente lo has hecho antes, ¿no? So she brings, like, somebody knows her trick. So when she brings the cookies, they're like, oh, you don't like me, do you? That's why you're giving me cookies. Así que ahora van a saber que si tú les llevas galletas a alguien, te van a decir, no te caigo bien, ¿verdad? You only give cookies to people you hate. Porque solo le das I know. galletas a las personas que odias, lo sé. Now you're going to get in big trouble now. Y ahora te vas a meter en problemas ahora. I really appreciate the story of the man in India, the Vaishnava. Use an example. Say that devotee had to deal with those young devotees for a year.
Like, he could tolerate, like, okay, in 2 days, he probably wasn't thinking I have to tolerate, but in 2 days they're going. But sometimes you can be around problematic individuals here, online, whatever. Yeah. And you could wish them well and mentally put flowers at their feet, but you have to deal in such a way that, especially working, projects. Yeah. Okay, so the question is, La pregunta es, I'll put it in a funny way. la voy a poner de una manera chistosa. What if there's a good reason to hate them? ¿Qué tal si hay una buena razón para odiarlos? I know. I'm just making Yo sé, solo estoy haciendo una broma. And they're messing everything up. Y están echando todo a perder. Okay, I can tolerate for 2 days. Bueno, te lo puedo decir. Me puedo tolerar por 2 días. Yeah, but what if they're misbehaving in such a way that it just becomes a problem for everybody? Pero ¿qué tal si se están comportando de una manera tan Or- incorrecta que es un problema para Or todos? I can't function properly. Pero y que no puedo funcionar apropiadamente. Yeah, then you I was listening to a lecture by a devotee yesterday. He was Estaba saying escuchando esta lectura de devoto ayer de la clase. he's saying some things you don't tolerate because they get in the way of the big things you have to do. So, Hay cosas que tú no toleras porque se interponen en el camino de cosas que tienes que llegar this is a what he hacer. said. He said tolerate all the little things so you can do the big thing, but there may be some big thing getting in the way that you can't tolerate because it's getting in the way of the big thing. Puedes tolerar estas cosas pequeñas y sí puedes llegar hasta grande cosa, pero si hay algo grande que para tolerar, no puedes tolerar eso porque no puedes llegar a esta cosa grande. And I think it's a special concern if someone is disturbing other devotees, then as a leader we have to resolve that situation. Y creo que sí es importante que se haya preocupación si alguien está perturbando a otros devotos y como líder pues tienes que hacer algo para resolver la situación. And like we know, if a devotee is being harmed, we don't tolerate them, we protect them. Así que como lo sabemos, si un I got a devoto es great story for lastimado, tenemos que protegerlo. Want to hear a great story? ¿Quiere escuchar una historia increíble? It's a true story. Es una historia verdadera. Oxford Street, the most crowded street in London. Sí, un estudiante, Oxford Street. un estudiante de la calle. The devotees have a table, Los devotos tienen una mesa and the temple is like 30 yards from Oxford Street. It's just down the street. y el templo estaba como a 30 yardas de ahí. And these big tough guys come up, Y estos grandes tipos llegaron. knock the rudos. table over. Quitaron patearon la Slap devotees mesa, like le that. golpearon a los devotos, cachetearon a los devotos. And there's one devotee there. Y había un devoto ahí, He's not a fighter, que no era un to my luchador, knowledge. que de su And he conocimiento. was there with the devotees, and he had his grandkid. Y estaba aquí con sus devotos y tenía a su nieto. And he got so angry, Y se enojó tanto he ran after these guys. que corrió sobre estos chavos And he punched them and like knocked them out. y los golpeó y He's shorter los than I noqueó. Y él estaba más bajo que yo. It's just like, became overcome. Y se salió de sí. They offended devotees. I can't tolerate. I have to protect the devotees. Entonces están ofendiendo a los devotos, no puedo tolerarlo, tengo que protegerlos. And he just went into Lord Nrsimha mode. And he did, as I remember him telling the story, it was kind of like he didn't realize he could actually do what he did. And he just knocked these guys out. Y él tomó este humor del señor Nishingadev y él ni siquiera recuerda esta historia de lo que hizo. Because you're supposed to protect devotees. Porque supuestamente debes proteger a los And this devotos. devotee is amazingly humble devotee and genuine. It's like one of my favorite devotees. Y este devoto es uno de mis favoritos, es súper humilde, es genuino. And these guys came with the police. Y estos chicos vinieron con la policía. And they come to arrest him. They said, you assaulted these guys. Vinieron a arrestarlo a él diciendo que él había sido quien había lastimado a los otros. And I forget what he said. Y olvida lo que dijo. But they have cameras on the street. Pero habían cámaras en la calle. And the cameras
take videos of everything on the street. Y las cámaras tomaron video de todo en la calle. So they had videos of him, Así que tenían videos which was the de evidence. que era la evidencia. On YouTube. Pregunta que si está en But YouTube. somehow or other, Pero de una u otra manera, every time he was about to hit them, the video went off. no. Que de una u otra manera, cuando el video iba a aparecer, que iba a pegarles, el video se So iba. he definitely hit them more than once. Así que definitivamente les pegó más de una And each vez. time it was like the video would be like this, and the video would go off, and then he'd hit them, and then the video would come back on. Y él estaba así que cada vez que le iba a pegar, el video se iba y les pegaba. It's a true story. Es So una historia the police verdadera. said there's no evidence. We can't Así que arrest him. la policía dijo no hay evidencia, So there was no case. así que no había caso. So yes, you're supposed to protect the devotees. Así que debes de proteger a los devotos. So, sometimes not doing something is a crime. A veces Sin of- no haciendo algo como un You crimen. have sin of commission is the sin of doing the wrong thing, and sin of omission is the sin of not doing the right thing. El pecado de la omisión, cuando no haces la Like, cosa if you could protect the devotee and you don't, that's Sí. the sin of Oh, omission. que si You tú didn't puedes- do what you should have Que done. si tú puedes proteger a un devoto y no lo haces, eso es el pecado de la omisión. So Prabhupada's standard was you look at a situation and you say, is this situation detrimental to my bhakti? Así que Prabhupada decía, si tú ves esta situación y lo observas y dices, esta situación es detrimental para mi bhakti, And if it is, then you make adjustments. y si lo es, pues haces un ajuste. Yes. Sí. Those days in Mount, I have some situation with my humor, and I feel like a little dangerous shark, and I can't control my humor. Her mood. And Say that again. I lost something because I was distracted. 1 second. There's a devotee in London who wants to know who the devotee was. That was Jayadev. Había un devoto en Londres que es Yayadev. Okay, so go back a little bit. I was distracted. Así que regresa un poco. Say it in Spanish, and then she'll tell me in English. okay. Creo que unos días en el mes mi humor cambia demasiado y me transformo como en un pequeño tiburón. ¿Un pequeño qué? Tiburón. ¿Tiburón? Me pongo de muy mal humor, Ok. demasiado. Ajá. Y a veces puedo cometer ofensas porque me vuelvo muy intolerante, impaciente y solo estos días. Entonces, es un problema para mí porque realmente pasa cada vez. Entonces, no sé cómo poder controlar esto para dejar de cometer ofensas. Okay. Sometimes the natural period of You woman, can speak loud so they hear you. that okay, that in her period she becomes Interperiod. the menstrual period, she becomes very very I'm sorry she said that, but in other words. She becomes loco. She became, very sensitive and intolerant. So how You know- can she control that? This is very hard. Generally, at least the Vedic system is those days you don't even go out of the house, you don't even go out of your room. De hecho, el sistema védico que es que en esos días no sales de tu casa, de hecho ni de tu cuarto. But if you have to go out, Pero si tienes que salir, you might have to take some hormone pills or something. debes de tomar algunas pastillas de Maybe there- hormonas o algo Maybe there's así. some natural herb that can kind of Hay unas hierbas naturales que te pueden como... there must be something to. Debe haber algo. I know there must be something. Yo sé que debería de haber algo. Digan. Hare Krishna. En ocasiones, en la relación entre devotos, por ejemplo, como que el humor de un devoto a otro devoto no es que uno no le cometa ofensas o lo odie o no
amabilidad y por más que yo quiera, por ejemplo, tratarlo y llevarme bien, como que esa afinidad como que resulta un poco, pues no sé, difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo poder, no lidiar, sino cómo poder tener una mejor relación o sino simplemente pues dejar que, o sea, que esté el devoto ahí y yo ahí y cada quien por su camino o de alguna manera intentar así como servirlo para estar juntos o cómo se puede hacer? If I'm not compatible with some devotee, how can I have a better relationship, or I just have to let them go in their way, or should I try to approach him, or how can I do that? You may not want to have a close relationship with everybody, Puede ser que no quieras tener una relación cercana con todos, but you don't want to have a bad relationship with anybody. pero no quieres tener una relación mala con nadie. So have a good relationship with a few devotees and don't have a bad relationship with anybody. Así que ten una buena relación con algunos devotos, pero no tengas una mala relación But con nadie. it's just normal the way life is. You'll naturally be closer with some people because they're more like you. Es normal la forma que es porque vas a tener más cercanía con ciertas personas porque se caen bien. And it doesn't mean I don't like other devotees. Y eso no significa que no me caen bien los otros It devotos. just means that we don't have a lot in common or we don't think alike or we're just different. Significa que no tenemos mucho en común o no pensamos similarmente, solo somos diferentes. So with those devotees we should have a nice relationship. It's just not that intimate. Así que con esos devotos pues debemos tener una relación agradable, solo que no íntima. So like the worst thing we can do is hate a devotee Lo peor que podemos hacer es odiar a un devoto, because he's not like us. porque no es como nosotros, Or become critical. o ser críticos. So it's always best that we appreciate all the devotees, but we recognize that some devotees were more compatible and some devotees were less compatible. So that's okay. That's just the way life is. Así que es bueno reconocer que, bueno, te puedes llevar con unos devotos y que algunos devotos son más compatibles y otros no son tan So compatibles. it's not like you're serving prasadam, then you pass the incompatible devotee and you don't give him anything. Es como si estás sirviendo prashadam y pasas con el devoto con el que no eres compatible y no le das nada. I don't like you. O no me caes bien. No. You may not like him for whatever reason, Puede que no te caiga bien por alguna razón, but you still serve him. pero solo le You try to sirves. have a nice relationship, but it's just not close. Tienes una buena relación, pero pues no es tan cercana. It's really bad to dislike a devotee. It's Es considered an offense. Es muy malo que no te gusten los devotos, eso se considera una ofensa. So it's kind of like, do you like this devotee? Es como, Yeah, he's a nice devotee, but not that I would want to be that close with him. It's got to be like that. Not like, no way, I don't like him for all these 10 reasons. That's not, you don't want to cultivate that. es como si alguien te dice, oye, ¿te cae bien este devoto? Y tú dices, sí, tiene, no, pues, perdón. Ay, bueno. Es un buen devoto, pero no es con alguien con el que me gustaría relacionarme de forma íntima. Sí. You always want to see the good in the devotee. Siempre quieres ver lo bueno en el devoto. And every devotee has bad. Y cada devoto tiene algo malo. So what do you want to look at, the good or the bad? Así que, ¿qué quieres ver, lo bueno o lo malo? You look at the bad, you're going to be pretty upset and disturbed and pretty unhappy. You look at the good, you'll be pretty inspired. Así que si ves lo malo, pues vas a estar molesto, infeliz, perturbado. Así que si miras lo bueno, vas a estar inspirado. But I see the bad, I try to focus on the good, but, I have my friends. We're closer, and the other ones, you're nice devotees, but, I hope everything's good with you, and I serve you. But. Sí, o sea, por ejemplo, ves lo malo, pero te enfocas en lo bueno y tienes tus amigos cercanos, ¿no? This is the third day of our seminar. Este es nuestro tercer día de seminario. 2-hour seminars every morning. 2 horas de seminario todas las mañanas. You? Tú, Unos, dos, tres, or unos, dos, tres. Yeah, we'll go. Unos, dos, tres. Hare Krishna, muchas gracias. Uno nunca quisiera perder la misericordia de estar en conciencia de Krishna. Para mí ha sido como lo más hermoso dentro de mi vida, pero reconozco mis anartas
y a veces son pruebas muy difíciles para poder comprender y me confundo. Y a veces tampoco quisiera también perder como mi parte, como esencia, ¿no? Entonces, una madre me decía que a veces uno tiene que soportar muchas cosas para poder como seguir avanzando, pues a veces son los karmas o cosas que están dentro, que a lo mejor afuera puede ser diferente, pero adentro de conciencia de Krishna a veces es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede como tener la actitud correcta y no perder como, pues a lo mejor y esa capacidad de poder brindar, no estar con Prabhupada, o sea, brindarle un servicio y tener como su misericordia? So I think for her, Krishna consciousness is the best thing in her life, and she realized she has a lot of anarthas to overcome. And You also realize that. I also. él también We tiene all do. anartas, que todos tenemos anartas, ¿no? One of the first things we realize. Es una de las primeras cosas de las que nos damos cuenta, que tenemos anartas, ¿no? So she's asking, realizing these things, but how can she still get the mercy of Prabhupada? Okay. Oh, it's a very easy answer. Es una respuesta muy fácil. Don't let anything stop you. No dejes que nada te detenga. You know how bad or big your anartha is? No qué tan malo o grande sea tu anarta, Or ugly. o tan feo, Or depressing. o depresivo. Don't let it stop you. No dejes que te detenga. That's the secret. Ese es el secreto. And a lot of us let our anarthas stop us. Y muchos de nosotros permitimos que nuestros anartas nos detengan. Beautiful story. Hay una historia hermosa. A man comes to Prabhupada and says, Arjuna could not be a pure devotee because he was lamenting when his son was killed. Y le dijo, un devoto llegó y le dijo a Prabhupada, Arjuna no podía ser un devoto porque él estaba lamentándose cuando su hijo fue matado. And a pure devotee wouldn't lament. Y un devoto puro no se lamentaría. Prabhupada said, he lost his son. It's natural that he would be lamenting. Y Prabhupada dijo, él perdió a su hijo, es natural que se esté lamentando. But the next day he was on the battlefield fighting with full inspiration and energy. Pero el siguiente día estaba en el campo de batalla luchando, lleno de inspiración. So not that he wouldn't be affected by his son, but it wouldn't affect his service. Así que no es que no vaya a ser afectado por lo que pasó con su hijo, pero no fue afectado en su servicio. For us, the analogy is the killing of the son is our anartha. Así que para nosotros la analogía del hijo son nuestros I have anartas. so many anarthas, Tengo tantos anartas, but I'll never give up my service. pero nunca voy a renunciar a mi servicio. That's how we deal with it. Es como lidiamos con esto. The other way is I have so many anarthas, what's the use of doing service? Y la otra manera es, tengo tantos anartas, ¿cuál es el uso de estos para el servicio? And that's Maya speaking. Y ese es Maya You're hablando. so bad. Oh, eres tan You mal. have so many anarthas. Oh, tienes tantos Krishna anartas. doesn't like you. Krishna no le caes What's bien a the Krishna. use? ¿Cuál es el, How de qué can I sirve? please him? ¿Cómo puedo complacerlo? But that's not the way Prabhupada taught us. Pero no es la manera en que Prabhupada nos And this enseñó. verse is saying, basically it's saying, it doesn't even matter. Y en este verso está diciendo, ni siquiera importa. Because if you get the mercy, Porque si obtienes la misericordia, you're good. eres bueno. No matter Estás what. bien. And so we have to understand that. Tenemos que entender eso. I think one of the most important instructions Creo que una de las instrucciones ever más given importantes que se me han dado de todos los tiempos, is don't allow yourself to be discouraged by your anarthas. no permitas que seas desalentado por tus anartas. If you can just master that, Si tú puedes controlar you eso, can remain determined and enthusiastic no Puedes- matter what. permanecer determinada y entusiasta no importando You que can fall on your face puedes caerte de cara and you understand I'm a conditioned soul. y puedes entender que eres un alma But if I want to condicionada. be Krishna conscious, I can fall on my face 100 times, but I'm going to get up 101 times. I'm Pero never si, going to give up. pero si quiero ser consciente de Krishna, aunque me caiga 100 veces, me pegue en la cara, me voy a levantar. We have to think that way. Tenemos que pensar de esa manera. Because when we fall, Porque cuando caemos, Maya's going to say, Maya va a decir, you're a bum. eres, I told you you could never be Krishna conscious. eres un tonto, te dije que no podías ser consciente de So why Krishna. torture yourself? Así que ¿por qué te torturas a ti Why mismo? get up and try? ¿Por qué no te levantas y lo Because intentas? you're just going to fall again.
porque te vas a volver a caer. But the devotee's attitude is I don't care. Pero la actitud del devoto es no me importa, I'm never going to give up. nunca voy a And I renunciar. don't care about these Y anarthas. no me importan estos anartas. You know, it's just like Arjuna. You know, my son died. I'm going to fight. This is my service. Es como Arjuna, ¿no? Oh, mi hijo acaba de morir, No pero no yo voy a matter what. luchar porque este es mi No servicio. matter what. No I importa won't give qué. up. Yeah. Why won't I give up? Cuando, Because I want to dance with Krishna at the end of this life. That's what I want. ¿por qué no voy a renunciar? Porque quiero bailar con Krishna al final de mi vida. And Por I'm eso no voy a not renunciar. going to let any stupid anartha get in the way of that. Y no voy a permitir que ningún anarta estúpido se interfiera en mi camino. That's the attitude. Esa es la actitud. And so many devotees, they get caught with this problem. Y muchos devotos se fueron quedando con este problema. Yeah. Anything's possible by the mercy of Krishna. Así que todo es posible por la misericordia de No Krishna. matter how difficult it seems, you can become a pure devotee. No importa qué tan difícil parezca, tú puedes By mercy. puedes llegar a By ser mercy. un devoto But puro if you give up, then you can't. por misericordia, pero si tú renuncias, no puedes. You know, you realize that they've done research and they've found out that people succeed right after the point when they want to quit. That's when success comes. Hay investigaciones que han encontrado que las personas tienen éxito justo en el momento cuando pasaron ese momento en el que ellos querían renunciar. You know that point where it's just like, what's the use? I tried. You want to give up? Estás en el punto donde, ay, ¿de qué sirve esto? Ya quiero renunciar. Hold on. You're about to succeed. Espera, estás a punto de tener éxito. That's statistical Es estadístico research en las of when investigaciones people succeed. cuando las personas tienen éxito. Maya will give you every good reason to give up. Maya te va a dar toda buena razón para que But renuncies. my thinking is there's not one good reason to give up. Pero mi pensamiento Yes. es que no hay una buena razón para renunciar. She'll give you hundreds of reasons, Te va a dar cientos de razones, but not one of them is good. pero ninguna de ellas es buena. And that's how we have to think. Así es como debemos de Because pensar. I want to dance with Krishna. Porque quiero bailar con Krishna. I want to write that book at the end of my life, Dancing with Krishna, not Dancing with Maya. Quiero escribir ese libro al final de mi vida que estoy bailando con Krishna y no bailando con Maya. Yes? So Rasa Prada Prabhu says hello. I don't know if you know him. You know Rasa Prada? I don't remember. He's in DC now. No, I don't. And yeah, Hare Krishna. Okay, Om Shanti. Hay una devota que por alrededor de 5 meses se tomó la energía y el enojo para hablar con cada devoto que le caía bien, para decirle cosas sobre que dejaran esa asociación por meses. There is somebody who... Loud. There is a devotee who has been speaking about me very badly for these few months, and she speaks with every devotee bad about me. She spoke. Y yo traté de perdonarla And I tried to forgive her por todo este tiempo, ¿sabes? Y dejarle todo a Krishna. Realmente yo sentía agradecimiento por ella porque me hizo estar mejor. And I tried to forgive her and to let everything to Krishna. And before I felt thankful for her because she makes me feel, she makes me become better. Y realmente en todo este tiempo sentí diferentes emociones con ella, compasión, misericordia, perdón, enojo, ira, así todos los sentimientos encontrados posibles. And this time I have a lot of feelings, like good and bad feelings to her. Y realmente fue muy fuerte porque lo que dijo sobre mí fue cosas horribles que tampoco
fueron ciertas y algunas exageradas. And it was very hard for me because the things she said, it wasn't true and very exaggerated things. Y me complicaba mi asociación con los devotos. Entonces para mí eso fue un verdadero problema. And it makes me difficult my association with devotees, so it was a big problem to me. Al final, Krishna tuvo misericordia de mí, puso las cosas en su lugar y yo estoy bien con los devotos y ella no me molesta más. And at the end, I'm well with the devotees. Krishna gave the mercy, so and I don't have any problems with her anymore, and I'm fine with all. Solo que el otro día yo estaba en el cuarto de Brahmā, montando Brahmā había un devoto más, y ella entró y saludó, y entonces yo sentí mucho enojo y no la quise saludar. Solo el devoto la saludó. But the other day I was taking prashad, it was in the prashad room, and she came in and she said, hey, hello to everyone, but I felt a lot of anger, so I didn't respond. Y entonces mi dilema es que en el fondo realmente creo que no le he perdonado y todavía me siento muy herida por todo lo que dijo sobre mí. So I think deeply I haven't forgiven her, and I feel really hard because of the things she said about me. Quisiera saber cómo realmente perdonarme. I would like to know how really I can forgive her. I want to leave you with one thought. Te voy a dejar un pensamiento. You don't die from a snake bite. No mueres por la mordida de la serpiente, You die from snake poison. sino mueres por el veneno de la serpiente. She bit you, Ella te mordió, but you allowed the poison to enter. pero tú estás permitiendo que el veneno entre. So her biting can't kill you Así que por morderte no te puede matar, if you don't allow the poison. si no permites que el veneno entre. You understand? ¿Entiendes? You don't die from the snake bite. No mueres por la mordida de la She won't be the serpiente. last person to bite you. No va a ser la última persona que te muerda. So it's true, you have more forgiving to do. Así que es verdad, tienes que hacer más perdón. And you were hurt. Y fuiste lastimada. And so better you reflect on why you were hurt and why you're reacting the way you do, and try to improve that, and don't worry about her. Entonces es mejor que reflexiones en por qué fuiste lastimada y qué puedes hacer mejor y por qué permitiste que esto te lastimara y qué puedes hacer mejor para que esto no pase. Es mejor que estar pensando en Forget ella. about her Olvida acerca de and ella. start focusing on why you're reacting this way. Y mejor empieza a enfocarte en por qué reaccionaste de esta manera. And ask Krishna for guidance. Y pídele a Krishna que te guíe. Because you're responding in a way that you're not able to solve this problem. Porque estás respondiendo de una manera en la que no estás siendo capaz de resolver este problema. Ask Krishna to guide you. What would be a better way to deal with this? Pregúntale a Krishna que cuál sería la mejor manera de lidiar con esto. Anytime we're hurt Cualquier momento en el que somos lastimados and we hold on to it, y lo mantenemos dentro, it's a bad response. es una mala respuesta. It's not a response where we can be successful. Es una respuesta en la que no vamos a ser exitosos. And the real thing is to look at what is it about me that's causing me to respond. Y la verdadera respuesta es qué es lo que está pasando en mí que me está haciendo que me esté pasando esto. I've come, I've bitten you, Así que yo voy, yo te muerdo I'm out of your life, I'm gone. y estoy fuera de tu vida y me voy. You'll never see me again. Nunca me vas a volver a ver otra vez. But I'm allowing the poison to go through my body. Pero estoy permitiendo que ese veneno entre en mi cuerpo. So forget about me Así que olvídate de and then mí focus on why and how it is I'm allowing the poison. y enfócate en cómo y por qué estoy permitiendo que este veneno entre. And then think, Y luego piensa Krishna sent this person que Krishna